nalipay gini nalipay ko og dako nga nakadawat ko ani kay mahal kayo ang bugas sa mua. Kantidad po 62 ang kilo. Daghang kayong salamat sa DSWD o ni Khalid Dimapuro sa province. Daghang salamat po. Ako si Namrayda, Dilabayan Makaindig, taga Nunungan, Lanao del Norte. Salamat kayo kay nakakuamig bugas gamay-gamay para makatabang ba sa amua para sa panginabuhi namo. Kay mahal kayo ang bugas ron. Koday si Original Kuntin sa kainahan, then 34 years old. Sara ko kakuan housewife. Salamat sa tabang inyong gihatag karon. Dako kay ni tabang sa mong pamilya, sa mo tagdaghan kong mga anak. Salamat sa DSWD, sa probinsya. Pasalamaton ko sa ato ang province nga naapil jud ko og lista wa jud ko gadahon nga maapil ko anin. Dako na kong jung pasalamat nga nakaapil jud ko ani nga ayuda kay tungod sa kamahal na bitaw sa panaliton sa bugas. Murag makaingon sa kalisod o pasalamat ko sa province of Lanao del Norte o sa DSWD. Ako sa ko kakuan sa AKAP dayon. Ako kuan pasalamat ko sa province of Lanao del Norte o sa DSWD nga kami na apil mi nahatagan mig ayuda.